ओं जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा पृष्ठा 257। जड़े स्त्री भक्त कहले, माँ मोर 5टी झील बह दे पारुना बड़ चिंतार अच्छी। श्रीमा कहले, बाहा कर न पारुछ एते चिंता करी कौन हेब? निवेदिता स्कूल रखिदि, पाठपढ़ा शिखिबे, भल रहिबे। सही कथा शुणी आउ जड़े स्त्री भक्त कहले, माँ को ऊपर जदि तुम भक्ति विश्वास थाए ताल सेपरी कर, भल हेब। माँ जेतेबेले कहउछंती सेतेबेले आउ चिंता कौन? कहिबा बाहुल्य झीर माँ मन को एसबू कथा पाइला नहीं। आउ जड़े कहले, एबे बरपात्र पाइबा कठिन, अनेक पुओ पिला बाहा हेबाकु चाहुनाहांती। श्रीमा कहउछंती, पिलामानंकर एणिकी ज्ञान होउछि संसार जे अनित्य ताहा सेमाने बुझी पारिलेनी। संसार रे जेते लिप्त न हेब सेते भल। जण जण करी अनेके ही श्री श्री माँ को प्रणाम करी विदाय नेले। संध्या होइछि। पूजनीय जगिन माँ आसी श्री श्री माँ को प्रणाम करी ठाकुरंग संध्यारती करने को बसिले। माँ रास्ता पटर बारंडारे बसी जपध्यान करुथिले। परे से उठी आसिबारु अन्य स्त्री भक्त माने प्रणाम करी विदाय नेले। समस्ते चली जावा परे माँ को एकुटिया पाई पचारिली, माँ स्त्री लोक मानकर असुचि अवस्था ठाकुर को पूजा करा जाय कौन? श्री माँ कहले, हाँ माँ होई पारे, जदि ठाकुर उपरे सेपरी टाण थाए। एक कथा मु मध्य ठाकुर को पचारि। ठाकुरे कहिथिले, जदि पूजा न कले तुम मन रे खूब कष्ट हुए ताहले करिवो, सेथिरे दोष नाही, नहेले करिवो नाही। तेबे तुमे पूजा करिवो, किंतु मनरे कौनसी द्विधा आसिले करिवो नाही। समस्त को जे माँ से प्रकार करने कहते ताहा नुहे। कारण किछि दिन परे समान प्रश्नर उत्तर रे आउ जणे स्त्री भक्त को कहिथिले, एही अवस्था कौन ठाकुर देवता काम करा जाए? ताहा करिवो नाही। एहीपरि भावरे माँ लोकमानंकर मानसिक अवस्था देखि काहाकू केतेबेले कौन कहूथिले ताहा अनेक समय बुझिबा दुष्कर होई पड़े। अनेक राति हेलाणी ए पर्यंत मते नेबाकू केही आसी नाहांती। गलाप माँ डाकी पचारिबारु तळु किए जणे कहिले, आमे कहि देइछु गौरी माँ को सांगरे बोध हुए चली जाइछंती। एहा शुणी मु माँ को कहिली, केही न आसिले आज एठारे रहिजिबी। माँ कहिले, सेथिरे किछि चिंता नाही, किंतु आज आषाढ़ प्रथम दिन अगस्त यात्रा। आज घरु बाहरी आसी कौनसी स्थान रे रहंती नाही। मने मने भाविली, एपरि स्थान जदि अगस्त यात्रा हुए तेबे तो खूब भल। राति रे ठाकुरंग भोग सरिला परे समस्ते प्रसाद पाइबाकू बसिले। माँ मते अपराह्न अनेक प्रसाद देइथिले। सेथिपाई पुनराय एबे प्रसाद पाइबाकू मु अनिच्छा प्रकाश करिबारु गलाप माँ कहिले, काहींकी गो, आम घर को आसी उपास रहिबो काहींकी? माँ कहिले, ना ना अल्प हेले भी खाइबो। यह कही निजे गोटाए थाड़िया 4 खंड लुचि तरकारी और मिठा प्रभृति आनीदेले। राति सेतेबेले प्राय 11टा बाजिछि। एही समय विनोद मते नेबाकू आसिला। से गौरी माँ को आश्रम को जाई सेठारे मते न पाई पुणी थरे आसिछि। तले साधु ब्रह्मचारी माने अनेके ही सही गलेनी। माँ को प्रणाम करी विदाय नेबारु कहिले, रहिबा हेला नाही गो, तेबे आउ दिने आसी रहिबो। धीरे धीरे अति संतर्पण रे ओह्लाई आसुछि। शुणिली पूजनीय शरद महाराज कहउछंती, विनोद सावधान रे सीढ़ी रे ओह्लाई आनिबो। राति होइछि। से तळ बैठकखाना घरे शोइथिले। बसा को फेरिया को राति 12टा हो गला। आउ दिने जाई देखिली श्री श्री माँ द्विप्रहर आहार सारी विश्राम करुछंती। आदेश अनुजाई तांको पाखरे सही पंखा करुछि। एपरि समय से सहसा मनकु मन कहउछंती, ठीक तो माँ, तुमे माने समस्ते आसीछ, ठाकुर एक्षणी केउठी? यह शुणी मु कहिली, ए जन्म रे तो तांकर दर्शन पाइली नाही, कौनसी जन्म रे पाइबी कि नाही ताहा से ही जानती। आपणकर जे दर्शन पाइछि यह आमर परम सौभाग्य। श्री श्री माँ कहिले, ताहा ठीक। भाईबाकू लागिली, मोर केते भाग्य जे एई कथारी माँ स्वीकार कले। सब बेले तो देखे निज कथा चापी रखती। माँ पाखरे केते लोकंकर केते गोपनीय कथा जे थाई पारे, मु बका ताहा सेतेबेले बुझी पारु नथिली। जानिबी बा किपरि? माँ पाखकू सेतेबेले मात्र अल्प दिन है जावासवा करुछि। सेथिपाई माँ घर को आसी तांको देखा न पाइले
ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେଉଁଠି ସେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖା କରୁଥିଲି। ଦିନେ ଉପରଓଳି ବେଶ୍ ସୁଶ୍ରୀ ଦୁଇଟି ବୋହୂଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘରର ଉତ୍ତର ବାରଣ୍ଡାରେ ନେଇଯାଇ ଗୋପନରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ହାଜର ହେଲି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମନର କଥା ଜଣାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରାଣର ବ୍ୟଥା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବ, ଦେଖିବ ସେ ଏକାବେଳକେ କୋଳରେ ବସାଇ ନେବେ। ମୋର ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେହି ବୋହୂ ଦୁଇଜଣ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତତୋଧିକ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ଆଉ ଏଣିକି ଆଗରୁ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ମାଆଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କେତେ ମାସ ପରେ ସେହି ବୋହୂ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିପାରିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଉଭୟ ହିଁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୌରୀ ମା ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ନରେନ, କାଳି ଏମାନଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଛି ଦେଖି ଆଉ ଅଧିକ କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୌରୀ ମା ବିଦାୟ ନେଲେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ମାଗିବାରୁ ମା ବାରଣ୍ଡାକୁ ଡାକି ଆଣି ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତେବେ ଆସ ମା। ମୋର ସବୁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ଜଣ ଜଣ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ସକାଳେ 7ଟାରେ ଆସିବ, ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରେ ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଓ ଭକ୍ତ ସେବା ସରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 2ଟା ବାଜିଗଲା। 4ଟା ବେଳେ ଗୌରୀ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ମା ଅପରାହ୍ନର ଭୋଗ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ। ଭୋଗ ଦେଇ ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୌରୀ ମା, ପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ଗୌରୀ ମା ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନିରୋଳାରେ ଡାକି ନେଇଗଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ମଠା ଲୁଗା ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାହା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲି, ମା ଏ ଖଣ୍ଡିକ ପିନ୍ଧିବେ। ମା ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବି। ଗୌରୀ ମା ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଠାକୁର ଘରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କନ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି କ୍ଷଣ ଆଳାପ କରିବା ପରେ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଗଲୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଗୋଲାପ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଓ ଜାଇ ଫୁଲର ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଗଜରା ମାଳା ଏବଂ ଫଳ ଓ ମିଠା ଆଣିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେହିସବୁ ରଖି ଚରଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ମା ସହାସ୍ୟ ମୁଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗଳାରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାଳା, ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମନ୍ଦାର ଓ ଗୋଲାପ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପୂଜା ଶେଷରେ ଭକ୍ତଟି ଫଳ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ କିଛି କିଛି ନେଇ ପ୍ରସାଦ କରି ଦେବାକୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଗୌରୀ ମା ତାହା ଶୁଣି ହସି ହସି କହିଲେ, ଶକ୍ତ ଭକ୍ତର ପାଲରେ ପଡ଼ିଛି ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉ। ମା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହସି ହସି ଏତେ ନୁହେଁ, ଏତେ ନୁହେଁ, ଏତେ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ କହି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇଁ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ମା ତାପରେ ନିଜର ଗଳାର ଫୁଲ ମାଳଟିକୁ ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିବେଦିତ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ନେଇଗଲେ। ଭୂଦେବ ରଥ ତିଆରି କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ବସିବେ, ସେହି ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା। ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ପୁଣି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୌରୀ ମାଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲା। ମା କହିଲେ, ଆଶ୍ରମର ଝିଅମାନଙ୍କର ସେ ଖୁବ୍ ସେବା କରୁଛି। ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ହାତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର ପରିଷ୍କାର କରେ। ସଂସାରରେ ତ ତା'ର ଏହିସବୁ ସେତେଟା କରାହୋଇନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଯେ ସବୁକିଛି ହିଁ କରାଇ ନେବେ, ଏହା ତା'ର ଶେଷ ଜନ୍ମ କି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖ ଘରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ଉଠିଲେ। ମା ଖଟ ଉପରେ ବସି ଅନିମେଷ ନୟନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଭୂଦେବ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ମିଶି ରଥ ସହିତ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଧରି ଉଠାଇ ତଳକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ରଥ ଟାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିଲେ।
एथर स्त्री भक्त माने उपरे घर भितर रथ टाणिले। तापरे माँ राधु नलिनी दीदी और मु टाणिलु। जीए आसुथांती ताकू माँ खुशी होई रथर कथा कहूथांती। भक्त महिला माने प्रसाद नहीं जण जण होई चालीगले। परे रातिरे भोग आरती हेबा परे माँ निजे ही गोटे थाली रे प्रसाद आनी मते देले। सेदिन बसाकू फेरियाकू राति प्राय 11:30 हो जाइथिला। जेतेबेले सामना रास्तार रथ टणा होउथिला माँ कहिथिले समस्ते तो जगन्नाथ पुरी को जाई पारंती नाही। जो माने एठारे दियंकु रथरे दर्शन कले सेमानंकर मध्य हेबो। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।